أنهارهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يليق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم الدائم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تخرجي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 56 Kitabul Muslihin. Bab baru ya, Kitabul Muslihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Muslihin. Halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala المصنف رضي الله عنه إلى أن قال
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا باب الوضوء قبل الغسل وبسند المتصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله وبه لي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعدي عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة باب غسل الرجل مع امرأته وبه إليه قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق باب الغسل بالصاع ونحوه وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر ابن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها حجاب قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عمرو بن سلام قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر ابن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول أخذت أنا أحب وأبو عائشة على عائشة فسألها أبوها عن غسل
به صلى الله عليه وسلم ودعت به إن نحوا من شرائع فاغتسل وأفاضت على رأسها وبينها حجابا. قال أبو عبد الله قال يزيد ابن هارون وبحر والجداية أن الشعب ودبي صحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده وقوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي منه وأربع منك شهرا وخير منك ثم أمن في ثوب. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'aym qala hadatsana Ibnu Uyainah an Amr wa an Jabir bin Zaid an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaltasilani min na'in wahidin wa qala yazidu bin Harun وبهدل والتوكيل أن تعيني قدم طاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أفاض على رأسه ثلاثة. إذا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن ركعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وأشار بيديه إلى أيديهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah ada beberapa hadis sudah kita baca dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita memulai kitab yang bab yang baru ya, kitab yang baru. Sebelumnya bab tentang wudu, yang hari ini adalah kita masuki bab tentang kitabul ghusli, kitab bagaimana tentang mandi ya. Hadis-hadis yang dikumpulkan di sini seputar itu pembahasan akan dibahas dalam kitab ini tentang mandi. Bagaimana sih sunnahnya ya mandi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama coba kita lihat. Hadis yang pertama babul wudu'i qabla al-ghusli. Bab yang pertama setelah ayat Al-Qur'an. Jadi kitab ini diawali dengan ayat Al-Qur'an. Habis itu hadisnya pertamanya babul wudu'i qabla al-ghusli. Bab tentang wudu sebelum mandi. Babul wudu'i, bab tentang wudu qabla sebelum al-ghusli, sebelum mandi. Apa hadisnya? Dikatakan wa bihi qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi. Ya, hadis ini diambil dari Malik tersebut daripada Hisham an abihi. Hisham daripada ayahnya langsung, kemudian an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Sayyidatina Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar berarti mertua ya, mertuanya Rasulullah SAW.
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya berkata ya Sayyidah Aisyah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya apabila bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila idza ightasala apabila mandi minal janabati mandi daripada hadas besar gitu ya janabah hadas besar bada'a maka memulainya Nabi SAW mandi janabah tersebut memulainya dengan apa bada'a faghsala yadayhi maka dicucilah kedua tangannya. Jadi pertama mulai mandi itu cuci tangan dulu. Karena memang kan nggak boleh kita ada larangan dari Nabi kita SAW untuk mencelupkan tangan langsung ke wadah. Jadi kalau kita memang mandinya bak atau ember atau wadah gitu, airnya ditaruh di situ, jangan kita celup-celup langsung aja gitu tangan kita. Khususnya apalagi kalau kita bangun tidur, jangan karena kan itu hukumnya air sedikit kita ada hukum air itu berbeda hukumnya kalau sedikit sama banyak. Jadi kalau air yang ember di kenti atau di bak yang kecil itu dia hukumnya hukum air sedikit. Air sedikit itu rentan ya kan, gampang sekali terpengaruh dengan najis. Ya, hukumnya ketika dia kesentuh najis langsung hukumnya najis. Nggak pakai kita tidak ada kemungkinan lain. Tidak pakai mesti dilihat ada sifatnya berubah atau tidak perlu. Ketika air sedikit kena najis aja, langsung najis. Tidak perlu kita cek, gitu kan? Beda sama air banyak. Kalau air banyak, kolamnya besar atau kolam berenang, itu dia kena najis atau kejatuhan najis atau ada najisnya situ, dia tidak terpengaruh karena airnya banyak. Tidak gampang terpengaruh. Kalau ya kena najis gitu kan ada yang kencing di kolam renang misalnya. Itu tidak menjadi kolam renang itu najis, tidak. Kuat ya, air banyak kuat. Jadi gimana? Kalau air banyak baru dia berubah najis kalau ada sifatnya yang berubah. Kalau misalnya dia ini kayak ada bau pesingnya baru dia berubah. Tapi kalau enggak gitu. Beda sama air dikit. Ya kan? Kalau air dikit itu tidak perlu dilihat berubah atau tidak berubahnya. Tangan kita ada darahnya misalnya gitu, darah nyamuk. Kita tidur sampai ini tepok nyamuk. Contohnya kita celupin aja, bangsa celupin ke bak. Kalau kita kecil di rumah kita, kalau baknya kecil, bangun langsung kita celupin. Nggak kelihatan kalau sebelah sini nyamuknya, darahnya. Celupin aja mau wudhu gitu kan. Pas lihat deh, ada darahnya, udah deh. Kerjaan itu malam-malam nguras bak. Mesti dibuang airnya, najis kan. Kalau mandi kita najis semuanya tuh. Mesti dibuang airnya, siram kolamnya, baru isi baru lagi. Gara-gara apa? Gara-gara dia nyelupin aja gitu tangannya, nggak boleh. Nah, jadi ini sunnahnya kan. Bada'a dimulainya mandi tersebut Nabi kita Muhammad SAW faghsala yadayhi. Jadi sunnahnya ambil dulu airnya cuci tangan di luar daripada bak itu. Jangan langsung hidup. Kemudian faghsala yadayhi. Tsumma yatawaddau. Setelah itu berwudu. Yatawaddau setelah itu berwudu. Mandi wajib ini minum janabah ya kan? Tsumma yatawaddau. Tuh. Ini kan makanya di kita di mazhab Imam Syafi'i kalau orang hadas besar wudu tetap mesti nih. Ini kan hadisnya Bukhari sahih ini, ya kan? Jadi kalau orang ada hadas besar apakah perlu wudu lagi? Ini hadisnya. Mandi hadasnya hadas besar, Nabi kita minal janabah kan hadas besar. Tsumma yatawaddau wudu dulu, ada wudunya. Berarti mandinya itu ada wudunya. Kalau enggak disebut di sini. Ini kan Sayyidah Aisyah, istri Nabi kita Muhammad SAW paham banget tentang urusan rumahnya
Nabi kita Muhammad SAW tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW, ya, maka mandi wajibnya Nabi kita Muhammad SAW ada wudunya, gitu, ada wudunya. Kapan wudunya? Sebelum, ya, ini kan habis cuci tangan, wudu, gitu, wudu, ya. Kalau di fikih, kalau kita di fikih, ya kan, ini kan hadisnya banyak nanti, dirangkum sama ulama fikih, dengan sekian banyak hadis yang ada, yang tertulis di Bukhari kah, atau yang di luar Bukhari kah, itu kan, yang di sini kan, yang tertulis di Bukhari ini sangat hati-hati sekali, ya. Artinya yang kira-kira sanadnya ada sesuatunya tidak dimasukkan di sini. Jadi kalau para ulama kan tahu semuanya, dibahas itu semuanya. Maka dirangkum sama para ulama. Kalau para ulama, ya, dirangkum sama ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, bukan di Ibnu Hajarnya, di Hawasinya, Syarwani, dikatakan cebok dulu, ya kan, otomatis gimana kita mau wudu? Kalau misalnya kita ada najisnya, segala macam, kita buang air kecil, bersihkan dulu dari najis. Itu mungkin tidak dalam hadis yang ini tidak tersebut, tapi hadis yang lain ada, digabung itu nanti, digabung sama para ulama. Jadi masuk kamar mandi kalau kita hadas besar, bersihin najis dulu, ya, najis bersihin dulu, ya kan, setelah cuci tangan, ya. Habis itu siram bagian aurat yang sudah kita bersihkan dari najis tersebut, kita siram dengan niat mengangkat hadas besar atas tempat aurat saja. Biar nanti udah kita nggak pakai nyentuh-nyentuh lagi. Siram, setelah kita cebok tempat aurat kita sudah nggak ada najisnya, kita angkat tuh hadas besarnya atas tempat aurat supaya kita masih bebas megang, kan kita belum wudu nih. Kita siram tempat aurat kita niat, saya mengangkat hadas besar setelah najisnya nggak ada, ya, mengangkat hadas besar, kan kita ada hadas besarnya, saya mengangkat hadas besar atas tempat aurat saja. Dalam kitab itu disebut sajanya, itu penting, sajanya itu kuncinya di situ. Artinya yang saya angkat ini hadas besarnya aurat saja, artinya tangan enggak. Tangan kan bakal ke sono-sono nanti ini kena air juga. Saya enggak angkat hadasnya, masih ada hadas besarnya. Kuncinya di sajanya itu. Jadi saya niat mengangkat hadas besar atas tempat aurat saja, dari pusar sampai lutut. Siram itu siram. Boleh itu kita pegang-pegang, masih boleh. Enggak batal wudunya, orang belum ada wudu. Habis itu baru wudu. Nah, itu jadi ditambah sama para ulama, bukan ditambah, dirangkum dari hadis-hadis yang tersebar, ya, bukan hanya yang ada di Bukhari. Maka caranya, jadi tadi setelah cuci tangan, kita buang air kecil, buang apa, semua bersih-bersih, cebok, bersihin najis yang ada di badan kita. Habis itu kita siram tempat aurat kita, pakai niat udah, niat mengangkat hadas besar atas tempat aurat saja. Gitu. Udah. Berarti yang terangkat kan cuman pusar sampai lutut doang. Ke atas pusar belum, sampai termasuk tangan belum, di bawah lutut ke kaki belum. Masih ada hadas besarnya. Jadi kepotong deh tuh, mandi wajibnya kepotong. Stop dulu. Habis itu baru ini ya tawaddo. Setelah itu ya tawaddo. Habis itu kita wudu. Habis wudu jangan ada nyentuh-nyentuh lagi nih, jangan ada bata-bata lagi. Kan udah wudu kan, berarti kalau tangan nyentuh ke tempat kemaluan batal wudunya. Jangan nyentuh-nyentuh lagi deh tuh, ya. Habis wudu tahan, ya kan? Kama yatawaddo li shalah, wudunya sempurna seperti wudunya buat salat. Ya, Nabi kita sallallahu wudunya sempurna. Ya, seperti wudunya buat salat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Setelah itu yudkhilu, Nabi kita SAW memasukkan jari-jarinya, asabi'ahu, jari-jarinya, fil ma', ke air. Ini habis wudu nih udah. Ya, masukin tangan ke air, jari-jarinya, fayukhallilu biha usula sya'ri. Udah basah tangannya, jari-jarinya, Nabi kita Muhammad SAW memasukkan jari-jari tersebut ke sela-sela rambutnya.
Kan rambutnya Nabi kita SAW kan lebat. Jadi bagi siapa yang punya rambut lebat, ditakutkan airnya nggak masuk ke dalam rambut itu, ke kulit di bawah rambut itu. Kan kalau rambut tebal susah, kadang-kadang terhalang. Maka dibasahin dulu dikit. Jadi celupin tangan, basahin ke sela-sela daripada rambut tersebut supaya agak basah sedikit, supaya gampang airnya terkena, gitu kan? Kalau udah basah dikit, gampang dia air itu terkena. Udah, itu kan disela-selakan, khususnya perempuan. Perempuan rambut yang tebal itu perlu disela-selakan supaya air ngalirnya gampang, ya dibasahin. Yudkhilu, habis itu mana tadi? Fil ma'i usulo sya'iri. Usulo itu akar-akar daripada rambut tersebut biar kena sama air itu, ya sya'iri rambut tersebut. Setelah itu summa yasubbu ala ra'sih. Setelah itu barulah Nabi kita Muhammad yasubbu, menyiram. Yang mana yang luar disiram? Pas mandi wajib, yang mana luar disiram? Yasubbu, apa yang luar disiram? Yasubbu ala ra'sih. Kepala duluan yang disiram. Ini kan orang nih sekarang kedengeran apa duluan disiram? Enggak, sunnah. Ini sunnah siram. Yusubbu ala, nih pertama disiram kepala dulu, ala ra'sih 3 kali. Siram kepala ala ra'sihi. Salasa burafin 3 kali cidukan. Kalau gayung 3 kali cidukan. Kalau ini pakai tangan. Rasulullah salasa burafin biyadeh, dengan kedua tangan disiram. Jadi tangannya Nabi SAW jadi seperti gayung. Disiram 3 kali, kepala dulu yang disiram. Kalau mandi sunnahnya kepala dulu yang disiram. Oh ini mana ada, nggak ada yang lebih afdal daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oh ini yang begini bagusnya, nggak ada yang bagus kecuali sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Siram untuk kepala dulu. Habis itu apa? Setelah kepala disiram ini pakai niat nih. Pas kepala disiram, niat itu. Saya niat, kan tadi udah niat, tadi kan terputus. Saya niat mengangkat hadas besar atas seluruh badan. Udah, nggak pakai pengecualian. Jadi saya niat ketika nyiram kepala, saya niat mengangkat hadas besar atas seluruh badan. Udah. Jangan ada nyentuh-nyentuh lagi. Nggak perlu nyentuh-nyentuh lagi. Jangan nyentuh kemaluan, kan tadi udah diangkat hadasnya yang di kemaluan. Jadi nggak perlu nyentuh-nyentuh lagi, siram kepala. Ya kalau dia kena air siram nggak apa-apa, tempat aurat kena air lagi nggak apa-apa. Cuman tangan jangan nyentuh lagi, gitu. Tangan jangan nyentuh lagi. Maka disiram kepala dengan niat. Saya niat, beri niatnya 2 kali. Niat yang tadi setelah cebok tadi itu mengangkat hadas besar atas tempat aurat saja. Kalau ini nggak pakai saja. Saya niat mengangkat hadas besar atas seluruh badan. Tapi dengan catatan jangan kita sentuh-sentuh lagi. Badan yang lain kita usap nggak apa-apa. Tempat aurat jangan diusap-usap lagi. Air ngalir nggak apa-apa di situ, cuman jangan diusap dengan tangan lagi, gitu ya. Setelah itu, summa yufidul ma'a ala jildihi kullih. Baru setelah itu barulah diguyur. Yufidu barulah diguyur al-ma'a, air, ala jildihi, atas kulitnya Nabi kita Muhammad SAW. Kullihi, seluruhnya. Jadi setelah kepala, baru seluruh kulit yang lain, tubuh yang lain. Kanan dulu mulai, kanan yang bagian kanan, bagian depan, kanan bagian belakang, sampai kaki. Terus kanan lagi kiri bagian depan, dari pundak, bahu sampai kaki. Bagian belakang, dari bahu sampai kaki. Dia mau ulang 3 kali. Itu sunnahnya. Jadi, cara mandi wajib begitu, sempurna, itu sempurna. Kalau dia sudah mandi wajibnya seperti itu, habis mandi mau sholat duha, langsung Allahu Akbar. Wudu lagi? Jangan, nggak boleh wudu lagi. Laisa minna man tawadda'a ba'da ghusli, bukan dari golongan kami yang berwudu lagi habis mandi. Jadi udah mandi, udah wudu tadi. Jadi yang repot kalau yang mandinya nggak pakai wudu. Kalau mandinya nggak pakai wudu, ya kan? Dia habis mandi dia mau sholat, boleh nggak? Hadas kecilnya udah terangkat juga, ada khilaf. Ada yang bilang terangkat, ada yang enggak. Kalau dia wudu lagi ada hadisnya. Laisa minna man tawadda'a, bukan dari golongan kami yang wudu lagi habis mandi. Wah, itu repot ini.
wudhu, dia berani sholat. Jadi susah ya. Kalau dia nggak, kecuali dia batal. Kalau dia batalkan lagi, dia kencing lagi, baru boleh. Kalau dia kencing lagi, nggak masuk ke hadis itu. Ini kan kalau langsung, habis mandi itu langsung sholat boleh apa enggak? Kalau caranya seperti tadi, maka tanpa khilaf. Dia boleh sholat dan sholatnya sah tanpa ada khilaf. Itu ya sholatnya sempurna. Ya. Tapi kalau yang tidak tanpa wudhu, ada khilafnya. Para ulama ada yang mengatakan sah, ada yang bilang tidak sah. Kalau dia tetap mau wudhu, jadi repot juga ada hadisnya. Ini kan wudhunya sebelum mandi. Al-wudhu qoblal ghusli. Enggak boleh setelah. Kecuali batal. Atau dia membatalkan. Habis mandi dia batalin deh. Habis itu dia wudhu, nggak apa-apa. Itu nggak masuk ke dalam. Kan udah hadas baru. Hadasnya hadas baru. Jadi begitulah cara mandinya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع الخلق والبركه رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال دائما واخذ اتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفر برضاك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله ترجى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب للناس الشفاء وعلى الاله الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.